आजिर क्लास रे आमे तीन ताल रो एक कायदा शिखिबा। विगत क्लास रे मु तुम मान को त्रिताल रो केतरी कायदा बताइथिली। जाथिला धिन धिना तेरे केटे धिना धिना तेरे केटे धिना तेरे केटे तीन तीना तेरे केटे धिना धिना तेरे केटे धिना तेरे केटे तार त्याही मध्य बताइथिली। आज आम आ गोटे नुआ कायदा शिखिबा। से कायदार बोल रही धा धा तेटे धा धा तुन्ना ताता तेटे धा धा धिन्ना धा धा तेटे धा धा तुन्ना ताता तेटे धा धा धिन्ना। बर्तमान मु तबला रे करके तुमको 1 गुण 2 गुण 4 गुण बताइबे। वर्तमान देखिबा। तेबे बोल्ट रही धा धा तेटे धा धा तुन्ना ताता तेटे धा धा धिन्ना। ये 16 मात्रा बोल। ताली आम जानिचे 1 5 13 फांक होची 9 भाग होची 4। धा धा ते टे धा धा तुन्ना ता ता ते टे धा धा धिन्ना। 1 गुण मुझे तुम देखुची। धा 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 ते 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 डाण हातर ये 3टी का अंगुठी ते आउ बिशी अंगुठी होची टे ते ते धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते धा धा धिन्ना। ये 2 गुण धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते धा धा धिन्ना धा धा ते ते। धा कला टे चिपिक बजा पड़ो। धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते धा धा धिन्ना धिन्ना टिके हल्का करिवो। धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते धा धा धिन्ना धा धा ते ते धा धा तुन्ना
आमे टिके बाया ऊपर टिके चिपिकी बजेबा धा धा टिके हल्का करिया गोटे धा टिके चिपिकी बजेबा धा धा तेटे धा धा तुन्ना 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 बां हाथ को चपड़ा भाव पकेबा एवं जो स्याही ठीक सीमा रे आमे बजेबा मिसेकरी तुन्ना तुन्ना धा धा ते ते धा धा तुन्ना धा धा ते धा धा तुन्ना धा धा ते धा धा तुन्ना धा धा ते धा धा तुन्ना ते धा धा तुन्ना एउची चारि गुण ल धा धा ते धा धा तुन्ना धा धा ते धा धा तुन्ना ये होची त्रिताल रे को कायदा परवर्ती क्लास रे हम आउटे कायदा सिखिबा आज पई एतिकी पुनी परवर्ती क्लास रे देखाबा आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती तबे पाखर थिबा लाल बटन निश्चय सब्सक्राइब करबे एवं पाखर आसुवा बेल आइकन मध्ये बजे देबे ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन पर मध्ये क्लिक कर देबे जा फल रे मु जो वीडियो छाडीबी जो बोल आपण मान को बतेबी ता तुरंत आपण मान को पाखरे निश्चित पहुंच परिबो एवं कमेंट ओ कमेंट माध्यम मते जहाँ आपण माने पचारि परिबे।